बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन टिक्का आलू कबाब की ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि इंशाल्लाह इस रेसिपी को जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बाहर के कबाब खाना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ये कबाब इस कदर लजीज बन के रेडी हुए हैं कि इंशाल्लाह आपके घर वाले बस खाते ही रह जाएंगे और आपको ये हर रोज़ बनाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ सबका फ़ातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत शानदार है, जल्दी से रेसिपी को लाइक कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम जितना चिकन ले लिया है और हाफ़ लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दूँगी। ये बड़ा लेमन है, आपके पास अगर छोटा हो तो आप पूरा भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून में इसमें भुना हुआ जीरा डालूंगी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं भुना हुआ धनिया ऐड करूंगी। 1 टीस्पून तिक्का मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून काला नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून घर वाला नमक जाएगा, हाँ 1/3 टीस्पून हल्दी का जाएगा और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी मिर्चों का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच हम दही का ऐड करेंगे। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि स्पाइसेस अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। अगेन इसे मिक्स करेंगे और मैं इसको मिक्स करने के बाद 1 घंटा रेस्ट दूंगी। आपके पास अगर टाइम नहीं भी है तो अपने आधा घंटा तो लाजमी से रेस्ट देना है। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। इनको मैंने पहले सबसे पानी गर्म किया। पानी में जब बॉयल आने लगा तो इसमें आलू डाल के 5 मिनट मैंने कुक कर लिया और फिर इनको मैंने निकाल के अच्छे से ठंडा करके फोक के साथ चारों तरफ से इस तरह से मैंने इसे प्रिक कर दिया। इसी तरह से मैंने सारे आलूओं को प्रिक कर लिया है। अब जो जो इंग्रेडिएंट हमने चिकन में ऐड किए हैं सेम इंग्रेडिएंट सेम क्वांटिटी इसमें ऐड करके इसे भी मैरिनेट कर देंगे। और आलू हमने वही स्पाइसेस ऐड किए हैं जो हमने चिकन में ऐड किए थे। इसको भी 1 घंटे का रेस्ट देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लिया है। ज़्यादा कुकिंग ऑयल आपने नहीं लेना, 2 से 3 चम्मच इनफ है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन, जिसको रखे हुए मुझे 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। इसका कलर चेंज होने तक इसे मैं कुक करूँगी और फिर मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी मैरिनेट किए हुए आलू। इनको भी सेम टाइम हो चुका है और अब मैंने इनको अच्छे से करना है मिक्स। और जी इसको चलाते हुए पहले मैं 2-3 मिनट तक पकाऊंगी, फिर मैं इसे कवर करके कम से कम 10 मिनट पकाऊंगी। और 10 मिनट के बाद आप लोग कंडीशन चेक कीजिए, माशाल्लाह से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये जो दही और चिकन का अपना पानी था उसी के अंदर टेंडर हुए हैं चिकन। आप यहाँ पर चेक कीजिए, माशाल्लाह से हाथ लगाते ही टूट रहा है। और आलू भी एक आपको चेक करवा रही हूँ, माशाल्लाह से देखिए हर चीज़ बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है। अभी ये मटेरियल सारा गरम है। चिकन को हम एक साइड करके इसे गरम गरम को ही मोटा मोटा चॉप करेंगे। मोटा मोटा सा इसे मैश करना है, बिल्कुल फाइन मैश चिकन को हमने नहीं करना। सबसे पहले तो हमने चिकन को एक साइड कर लिया और बेशक आप इसे चम्मच के थ्रू करेंगे तब भी ये माशाल्लाह से हो जाएगा बिल्कुल फाइन। तो ये गला हुआ है और मैं इसको कर रही हूँ मैशर के साथ। बहुत ज़्यादा हमने इसका हलवा नहीं बनाना, बल्कि हमने इसको मोटा मोटा सा ही क्रश करना है, कुछ इस तरह से। ज़्यादा हमने इसको बिल्कुल रेशा रेशा नहीं बनाना। और आलूओं को अच्छे से ठंडा होने देंगे। आलू जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर हम आलूओं को भी मैश कर लेंगे। यहाँ पे देखिए चिकन आपको दिखा रही हूँ कि चिकन हमने बिल्कुल मैश नहीं किया, बल्कि इसको इसी तरह से हम रहने देंगे। ये बिल्कुल हो चुका है और जी आलू जो हमारे हैं वो भी रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। अब हम चिकन को बचाते हुए सिर्फ आलूओं को मैश करेंगे, क्योंकि आलू हमने फाइन मैश करने हैं। आलूओं में हमने बहुत मोटी गुठली नहीं छोड़नी। अगर छोटा मोटा कोई चंक्स रह जाए तो वो तो वैसे भी मुंह में आता हुआ अच्छा लगता है, छोटे छोटे चंक्स रहने देंगे, कोई मोटा चंक्स इसमें नहीं होना चाहिए। अब इसे चिकन के साथ हल्का हल्का दबाते हुए मैं फिर से मैश कर रही हूँ, लेकिन फिर कह रही हूँ चिकन को हमने बिल्कुल फाइन मैश नहीं करना। चिकन का एक छोटा छोटा पीस रहना चाहिए। अब इसमें एक छोटे साइज़ की मैं
پیاز لوں گی اور اس کو میں نے بالکل فائن چوپ کیا ہے، اور وہ اس میں ایڈ کر دوں گی۔ 1.5 ٹیبل اسپون کسوری میتھی کا ایڈ کریں گے، اور ہاف کپ میں اس میں ایڈ کروں گی بریڈ کرمز۔ یہ میں نے گھر پہ بریڈ کرمز بنائے ہیں، آپ کے پاس اگر بازار والے ہوں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب میں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے ان سبھی انگریڈینٹس کی اچھے سے مکسنگ کر لوں گی، تاکہ یہ کباب بنانے کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں۔ اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے مکسنگ اس کی کمپلیٹ کر لی ہے۔ یہاں پہ آپ نمک اور مرچ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور اسی پوائنٹ پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخر آپ کے کباب کی کیا ٹیسٹ آنے والا ہے۔ ہاتھوں کو گریس کریں گے اور ایک پورشن اٹھائیں گے اپنے تکہ کباب آلو کا، اور اس کو کچھ اس شکل میں کباب ریڈی کر رہی ہوں۔ آپ کوئی بھی شیپ اسے دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اسے ٹکی والی شیپ ہی دیں۔ اور میں اسی طرح سے باقی سارے کے کباب بھی بنا کے ریڈی کر لوں گی۔ آدھا کلو آلو اور 1 پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ چکن تھا، اور ماشاءاللہ سے پلیٹ بھر کے ہمارے کباب بن چکے ہیں۔ اور دیکھیے میں نے ان کو ایک کے اوپر ایک رکھا ہوا ہے، لیکن یہ آپس میں بالکل بھی نہیں چپک رہے۔ آپ بے فکر ہو کے انہیں رکھیے، یہ بالکل نہیں چپکیں گے۔ اب چلتے ہیں ان کی کوکنگ کی طرف۔ یہاں پہ میں نے 2 سے 3 ٹیبل اسپون گھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب میں نے ایک انڈا لے لیا ہے، اس میں 1 چٹکی میں نے نمک کی ایڈ کی، 1 چٹکی لال مرچ ایڈ کی، اور اسے اچھے سے پھینٹ لیا۔ یہ ٹکیوں پہ کوٹ کر دی جائیں گے، اور ٹکیاں ہم سبھی کی سبھی اس میں ڈال دیں گے۔ اور ماشاءاللہ سے 2 منٹ کے بعد ہی میں نے انہیں سائڈ کو چینج کر دیا، اور اسی طرح سے 2 سے 3 منٹ ہم انہیں اس طرف سے بھی دیں گے۔ اور ماشاءاللہ سے کباب ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں۔ بہت ہی شاندار اور لذیذ قسم کے یہ کباب بن کے ریڈی ہوئے تھے۔ انہی سبھی کبابس کو میں نکال لوں گی، اور ماشاءاللہ سے یہ رہی ہمارے کبابس، جو کہ بہت ہی شاندار اور لذیذ بن کے ریڈی ہوئے ہیں۔ اور یہ رہی ماشاءاللہ کبابس کی فائنل لک۔ تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ بہت ڈیفرنٹ اور یونیک ریسیپی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ میں اسے گرین چٹنی کے ساتھ سرو کر رہی ہوں۔ آپ لوگ چاہیں اسے کیچپ کے ساتھ، مایونیز کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک کباب توڑ کے چیک کرواتی ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سے کیا ہی خوبصورت لک ہے اس کی، اور ذائقہ تو ایسا شاندار ہے کہ انشاءاللہ آپ سبھی کبابس کھانا بھول جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پوری دیکھنے کے بعد پسند آئی ہو تو میری ریسیپی کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اسے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، پلیز ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔